assalamu alaikum tamara talbizakum da koy mutaran kiraran zaranci ga albahare kirbi su kon tonan di arando albarbi na dai iskaran sai kale tonan da arando kan dai hunkun su boran nguno dai barhan yan wate irhino jin funa do hare kan bo muhammad yusuf din gaban da warai ikoy ne mai kwara meri be do meri habgan nan ya no dino ikoy kin da sab karto din akoy gata inga kan da fondo wannan rami su mono irga bai kan gola bi su kulgin da bon agaci man da bi su kunno kulka goy meki no bon kan bai inga dinga mayo hantuma do hare kan bo am ko ginka sab karto din ta kan gadan ido hare kan bo alwato halaka kulu aga no an gar sodante nim ko gin labis da rego yodun ko bandi inga kan da muhammad yusuf do hare kan bo dinga ban bare ko no din meri be rojin do habukan da nan ka ko gin kaptir da tamis kan fondara e garan nan da sai musa ta jin fula kada ti isa ka sunna a do hare kan bo sanno ka de laban san ko ne sai ne ya mun ganas aran dila ko bun boka kingi karto sambu karto dasi borse su vote ya dinga la bizitare na bangam chebe kan gon wasu ka kin karto ta mu wasu da votato mu ko goida agi himandano la bo kul mu faham kan voto kirgo go sola man ci ba fose ni wate man ci ba fuma gani la bo kul na gani wate wara kul mu ko vote da bere da faraha sai ni aga bokaci bore mai da go ka vote ga an bore gojini no ise gojini tabarakallah igonu zakarta izalista kularan gogediye o kanci gojini kinde isintin ko koy labora hare so hon vota asola ne kuguna december jirbo kindi hinza dir ko ba gina kulgo to kwara bora kulgo to ngora irgo votate o kay ga hade irma te de berer mate de banir mate de wafakai kanganan vota banda bora si cerno o kay ga ba mu mi ci bore se carte o zanika ni fotano go karto ga ni fotano go tira kango ko mi jini sai ya dinga bakku sidare so zagir bandara sintin kudu tira kan message yan kana iga hamtum kan din koy dinna message samba ni dinna kan ni go vote ni dinna ma da go jini kudu ya dinga man ci fori goyno mo ci tangar goyno ban kan ga hauda ma kai hauda ma ta sani rugo ko Allah ka sabani da ku fahimta mutkan no karte wata yin gobe da asirin hamsini me ri banda iya gare goyno da mo ko mo da kurara nan kan no da mu igar bare ido mun kan bo a farko mu dogo har kan bo gobe jiha ga mu don karto don ko dinga bistara go ko banda alwato da ka to sanin wata ke bana da idan kan yar hamsini ido mun kan bo ko fa kare da maro ko kanti abdurrahman karimu fahimun doka ne ya misa ta da kiti zabi kan kuna kan bare ma karte ta kayo moto yan bare go kan karte ceci go ka mu da himma irin mandu masal kunir mandu bi kan kun bare go ka gata dirki bare sai ya muro kai nirno matakan bara ta yudun karte wadin bare kul faham da wadin mu dai no rigo da bi kan kuna to karte bare kan gogi faidai kiti bare kan ga ice gutunu in bar karte fayen wado to ti siyasa zai société civile zai donc bore din dayno siyasa zai mu bara kul gono ira bore kan go ino bande bore kan si ino bande ikul go dira wara ke kan go irse dai kiti bore kan ga karte ke tayo sambu lambara karto a wonno in kaga sambu a bisa mi yanda nan kai karte fun ke kan go irse dai na asibi ko so to kai labarin kayan bisera amma kan idan har kan bai ne evaluation wajen gobe tindi ne evaluation France kin ga amma kala to ko kai go to wanda local su sabaira kayan go joy da nesi go gi ke bere da go gani nesi go gani ko su ga mat kan ne go ga to wanda din teda hala go boru wala si go bori inga kan da fondo ne ran hansu ne fa kare da jibba amani amma kala bore kayan go nesi to wanda ko din to wanda din nesi ko sai wodin gini irin ganas an kan si guga metar gana ki gunu ha kan si ne evaluation faransiyen ga ki irga bayar mi di nan ga kayan gazan goiga da gazan ne din diddiye it tabbatan ni kan ni metar filan nan gu filan ni kyawun da mu gaza in mi ci gwamnati ne da filan da nan gu filan go a sai da in gun kidi matkan iga don donandi da godin kan gazan godin do hare zan fanni bobono yan gem gon fanni kul kara iddi a gazan inno go ci gomna se gane fanni woni ora filana ga baga aksine
donc yar ngam wo kan boray go gumi le kan imbo nono maki mitali kulte bor fose isitali se be kurse amma iri bir midi inan kai igonde sande imdu ki sande bonza ise metere iri no iri dia fon kan nangu ye igonda gazayan afomu kan goyi buri bayan kul goyi buri goyi goga teno matkan kin ayimanda afomu goga di gazagan to gazagan di no rig hantum irmo ko tondo ndi gomnati do kam filana ndu filano igazane imdi se imdugu wani nge chawndi ngo amburi to bore keri mane wali an kirgi ci sede ki boram ngele songo sol amburi wadin ban dinka kala sun mute sandiri wurshi kala sori kanke wala tere sandini min chawon de ngoti matkani don gate da asim do humbur kuma asim do bintuno asim bin patay wodi dori bayga yiminge chawon do matki don gate da irmo gugun no kanki ni gaze imiji gwamnati ne filana gaze imidi se alwakaso ne kan sakar CNG din CNG ma mutukar furtage kunda woni ken fulai do hare kambo bi iko gamar da fote bon fere wonno ki go te furtage si do hare kambo sappo kayan ga anne gite illa bora sol le fondra moto no igite kan na moto no furtage go gite kan do hare kambo da parti politique zai di mane in ko foro di la kale in ko gani da goy kan jila bizitare gora inga kan fondo wonra sato ne kunda woni gin fono inga mo do hare kambo ani mo bon fere uton to yin la do woni hankai ko ga furtage din ce wani dan sanda bon fere irin nono furtage ce zama irsi bakala sappe kan goka in ko ite lakkal kanera zama ine borma tundi hine aba ganjaw tundi ne ba ganjaw no kate irne furtage irgi bon ferno zama itaftara kan go iga maga bazan yin kuno ni di siyasa zan furtage fonno iko ga sarote irsi bakala har sappe kan goka burkul sabbu burkan sai aba amma mate bi lakkal kane siyasa kun kan kagi nono kinanin ko ga sarote monorota monoronga mu gorni fadara kila taya musiyar da burkul min nan mu ko ga wani wurin ko babu wani musiyar da burkul min nan ko ga dangi dan labora zama na burkul sirse kan Niger dintun ko ga dangi dan labora ni ta ceyo ni labu gundara wodin irsibara irbi hasarwe kante labucin dora ayin tirse no wazo irdimo kan irlabu ko kan ta Muhammadu Sufu ane inga manda in kawo banda inga sigi cece har maka aka talakar kane har mutum so ya dinga furtage irin sai siyasa zai fuwai biyu wata kan cire gidan ko gidan wata din cire dubar ko gila sabu iwon izai di wani famiye igwa na sare labu kan ga wani fulan zamete igwa na sare labu kan ga kewante lokol handaira ara woyim kaga na ram dan gida ara labora irsar da hunkuna irsar da suba a wani banda wat kun kai siyasa zai ne mutum te kane bore mu cernya ho in mo gin mutum te kane bore mu te nya fo ibti ba fo zamla kursi sai kan Niger irsar mu bur kul dan gida irse illa ba hannawo ga labarin da yin garin kakwai kan dabbi inda ne ko gamar da fote margana mun kiko ta miki kallo ko dizai wannan ido hare kan bodi sai da kolo zai no ya dole kolo kare ko kan bugai don don bore do hare kan bonga ne kun da follon ko ginga margante kan ga injin dan labar san ko ga ko ginga tirkan tan tira da radai iko injin da gwamnati ga ido hare kan bo in ga mu do hare kan bo inda cewa mun da mai in ni borhan dinga sun ga mun don ga cewa ta zaman ga mu labiza no san da labiza ko irin mun gani sai ko irga ba klasiyan irga ba tabul bayan da irga ba mu ima irwana irwana chele kan gola kolai lisera in kandi se tabul yan wole social un kun irga ne kan irla koli zair sin kala kan yango la kolai kan mu goidon don yan wora kan kuni sin kala handuwai arewe kai mu gwamnato mani bana anabu mo ir burso ban yango agoga tere danga har ayo mismisi har ga kaga songo ir mandu ir bursin zanta un kun mo gwamnato ya ga cabir sai kan vraiment an gai ba fo da lokolo ce dirawo ikoy ga examen fo kan signa examen de certification ikoy gir camarade kai yanda bisinge borwai ta cin da haifoyan dossier rejeté kai yan hukuni man composé irne kai mu gwamnato hanga candi kim ye ga barga ka an gai decision oba kuma irwana pekilai camarade wakan irciaran sai banda halga ka songo handuwa yadun wana dir wani internet ir wani kara kele kango kan mu goide yan don halga ka songo i wani
kan yan nan gaido kan sigine interna halga kason gwamnati mana feri zamkan wari sina haikul asilan kan na kanda sun yango kuntan bratal visa zan kin galba hare kes kon to nan daran do hanga ni mene yar muare yanne ko ya ko kiman takan su burfo mare amir to su bal wat san man sarki mun da fo to nan daran do inda hang sine kayan kan ngai kam gak sinar bare daran do kam bi kan bara ilmu gina rasul mu kan cinu bano kani ma asala